Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat malam bagi seluruh keluarga besar GPMRI Kemurnian. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua, kita bersama-sama memuji, menyembah Kristus, Sang Raja. Walaupun Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita tidak bisa merayakannya bersama di gereja. Namun kiranya sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Nah, sekarang ada satu pertanyaan buat anak-anak di rumah. Kalau anak-anak dengar, coba dengar baik-baik. Nanti kalian tebak ya, ini lagu apa? Bisa jawab? Ya, betul. Lagu Malam Natal Sungguh Senang. Nah, sekarang kita mau nyanyikan sama-sama ya lagu ini. Kita nyanyikan, boleh dengan tepuk tangan, boleh dengan gerakan. Kita nyanyikan dengan sukacita bersama-sama dengan keluarga kita.
Mari kita nyanyikan Malam Natal Sungguh Senang. Malam Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang pada malam hari ini dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Walaupun pada hari ini kami tidak dapat merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun dunia berubah dan membuat hati kami menjadi gelisah. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu memenuhi hidup kami, damai-Mu memenuhi hati kami. Ya Tuhan, kami serahkan perayaan Natal pada malam hari ini. Kiranya hanya nama-Mu saja dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kami berdoa. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Let
Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang telah menjadi manusia, lahir untuk kita, orang-orang yang berdosa. Dia lahir di tengah gelapnya malam. Ketika dunia dipenuhi dengan kegelapan, kelahiran Kristus membawa terang yang besar. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, telah datang ke dalam dunia. He's the light and he light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Kami tiga orang Majus, kami pun berjalan terus, ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Lahir sang Raja yang mulia, Maha Kuasa atas dunia. Ku beri kini emas yang murni guna mahkotanya. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna
sempurna yang mulia. Aku pun memberi kemenyan, lambang doa serta iman, hormat bagi yang tertinggi Sang Kristus dan Tuhan. Mur yang pahit yang ku beri, lambang derita duka pedih, dan gambaran dari korban rajaku kan mati. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Agunglah kebangkitannya, Raja Tuhan dan korbannya. Haleluya, haleluya, di bumi dan surga. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Take me back to 8 years old, the little church on the dead-end road, with a candle flicker in one hand and Dad's hand in the other. Take me back to silent night, my heart was full and the world was right. 'Cause right now the world looks nothing like those innocent Decembers. These days peace on earth is hard to find, and I need you to remind me one more time. You're still the hope of Christmas. You're still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. Watch the snowflakes falling down like a blanket on this town. For a moment we can hardly see the pain this year has brought us. May the sick find healing's touch, may hatreds fight be won with love, and may every heart make room for you, the one who came to save us. You're still the hope of Christmas. You're still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. You're the hope of Christmas. Bowed my head to pray tonight, felt my little girl by my side. She slipped her tiny hand in mine, and we both talked to you. It took me back to 8 years old, my daddy's hand and a story told about heaven's love and a manger low, and promise that's still true. You're still the hope of Christmas. You're still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. You're still the hope of Christmas.
still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas. You're still the hope of my heart. Mengawali tahun 2020, banyak hal telah kita rencanakan. Namun, pandemi COVID-19 melanda dunia. Banyak rencana berubah. Situasi tidak mudah. Mungkin sudah lama anak-anak berkata, bosan di rumah terus. Kapan bisa ketemu teman-teman lagi? Mungkin kita yang dewasa dan para orang tua juga ingin menjerit dalam hati. Kami pun sudah jenuh dengan situasi ini. Ditambah lagi dengan pergumulan adanya anggota keluarga kita yang terpapar virus COVID-19 ini. Di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah pergumulan demi pergumulan, mungkin kita bertanya dalam hati, Tuhan, kapan semua ini berakhir? Tuhan, apakah damai itu tetap hadir? Pretty dong coba mau lihat. Waduh, mau kemana kamu? Mau ke mall? Nanti Popo tanya aku ya. Oke? Udah, sana main ya. Wih, Natal kan udah mau dateng nih. Belum belanja nih. Ke mall yuk. Ngapain ke mall masa COVID ini? Ya kan ada protokol kesehatan. Kita ikutin aja. Emangnya kita bisa ke mall? Kita kan usianya udah di atas 60. Iya juga ya. Mana ya? Tuh, Singapura ya? Situ nggak ada COVID. Ya bener sih nggak ada COVID, tapi apa kita bisa diterima? Kalau diterima pun kita harus dikarantina selama 2 minggu. Lu mau kayak begitu? Aduh. Jadi Nata ngapain dong? Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya udah di rumah aja main sama cucu. Gimana tuh? Main HP nih. Udah dah, saya mau istirahat dulu. Ya oke bro. Halo? Iya Pet, nih Mama. Hah? Siapa? Si Karis? Wih, sini! Si Karis kena COVID? Hah, bener? Hah? Ngapain lu ribut-ribut? Si Karis kena COVID, gimana ya? Kita pergi, Mama sama Papa ke sana ya, kamu tunggu di situ. Hah? Jangan kata kita udah tua, nggak boleh. Suruh siapa ya? Dokter Lukman aja yang macam musuh ya, Mi? Mana bisa, Dokter Lukman sama Cowok Musuh tuh udah lebih tua dari kita. Dia udah di atas 70-an. Aduh, biasa jemaat juga panggilnya boksu. Habis gimana dong? Ya nanti saya suruh si Toto ke sana deh. Ya oke deh, Pep. Kalau gitu, kamu tenang ya. Papa lagi suruh Toto ke sana. Papa, Mama doain di rumah ya. Oke, tenang ya, tenang. Oke. Yuk, bye-bye. Gua telepon si Toto ya sekarang. Iya. Aduh, Tuhan. Tuhan tolong ya, tolong. Peti kecapi
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita senang sekali hari ini kita bisa merayakan Natal meski secara virtual. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们感谢上帝，虽然我们接着在连线上视频，我们能够大家一同来庆祝圣诞。 Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa sebentar memohon pertolongan Tuhan. 当我们还没有读圣经以前，我们先低头祷告，求上帝帮助我们。 Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu buat kami semua. 主啊，求你帮助我们每一个人。 Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu yang menyampaikan maupun menerjemahkan dan semua umat Tuhan bisa sama-sama memahami firman-Mu. 求你圣灵帮助你的仆人讲的、翻译的，甚至每一个弟兄姐妹们听的，让每一位大家都能够明白。 Bahkan kami bisa lakukan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. 我们在生活上能够实行出来，是为了荣耀你的名。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们感谢你，是奉靠我们主耶稣基督的名祈求。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. 我们一同翻开圣经，是在路加福音第2章13到14节。 Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 忽然有一大队天兵同拿天使赞美上帝说，在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。 Satu bagian lagi dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. 我们再看一处的圣经，是在约翰福音14章27节。 Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所吃的不像世人所吃的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Saudara, adegan drama yang baru saja kita saksikan tadi, 我们刚刚所观赏的短剧， itu menggambarkan satu adegan yang sangat dekat dengan kehidupan kita pada saat ini. 就是指我们现在的生活挣扎是很相似的。 Bahwa sebagian besar kita sama-sama bergumul dengan situasi pandemi COVID-19 pada tahun ini. 在今年，我们每一个人都面对了疫情的状况。 Nah saudara, di tengah pandemi seperti ini, hampir semua kita itu bergumul dengan yang namanya rasa damai. 在这个疫情的状况中，我们每一个人都在挣扎当中，没有平安。 Aduh, banyak yang mulai rasanya takut, khawatir ya. Jadi rasa damainya itu sudah semakin jarang dan tidak terasakan lagi. 每一个人都在惧怕当中，甚至于没有感到有平安。 Padahal salah satu kebutuhan terbesar kita umat manusia, dari anak bayi sampai lanjut usia, itu rasa damai. 其实从最年幼的直到年老的，其中最重要的，我们每一个人就是需要平安。 Nah saudara, kalau kita misalnya lihat anak bayi pada umumnya ya, 若是我们来看多数的婴孩， meski dia lahir di tengah misalnya situasi pandemi seperti saat ini, 比如说他们出生是在疫情状况， atau di tengah kondisi resesi atau kesulitan ekonomi seperti yang juga kita alami, 或者可能是在经济萧条或者经济困难的时候， meski dia hadir di tengah keluarga yang juga terkena dampak pandemi maupun kesulitan ekonomi ini, 可能他们在家庭受到疫情的影响。 tapi saudara, kalau kita perhatikan, dia tuh tetap bisa tertidur nyenyak, tertidur pulas. 但是若是我们注意，
这个婴孩能够很安然的、很平安的睡觉。 Tertidur dengan damai, rasanya nggak ada beban, nggak ada masalah. 他们很平安的睡觉，好像是没有什么重担。 Terutama ketika apa, saudara? 就是在什么时候呢？ Terutama ketika dia berada di dalam pelukan mamanya. Waktu dia ada di dekat mamanya yang memberi rasa aman dan rasa damai itu. 婴孩能够感到平安，若是母亲在他们的身边。 Nah saudara, ini juga yang saya perhatikan terjadi pada 2 anak saya ketika mereka masih bayi. 就好像我注意到我2个女儿，当他们还在婴孩的时候， Tengah malam mereka bisa menangis. Wah, wah, wah. 在3更半夜的时候，他们会大声的哭。 Mungkin mereka mimpi buruk ya, mimpi buruk, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, masih bayi. 可能他们做噩梦，我们也不懂他们的思想里面想什么，因为他们还是婴孩。 Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas mungkin ya. 可能有一些事情令他们惧怕或者胆怯， Kadang-kadang badan mereka juga rasa nggak enak, bisa begitu. 有时候他们身体不舒服也会这样。 Tapi pada umumnya ketika dia nangis tengah malam, ketika mamanya yaitu istri saya datang menggendong bayi itu, menggendong anak kami. 但是普通来说，但是当他的母亲来抱住他的时候， Dan didekatkan ke dalam pelukan sang mama. 就是放在母亲的怀抱里， Perlahan-lahan tangisnya itu menghilang dan seperti dia mendapatkan damai itu. 慢慢孩子就不哭了，就好像他得到了平安。 Saudara, sama seperti anak bayi yang butuh dekat dengan mamanya supaya bisa rasa damai. 就好像一个婴孩，他很需要母亲在他的身边。 Demikian pula kita manusia butuh dekat dengan Tuhan, sang sumber damai itu supaya kita juga bisa rasakan damainya yang sejati. 就是好像我们人也是需要与上帝一个很好的关系，亲近上帝，让我们能够感受到平安。 Saudara, awal-awal waktu Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. 当起初上帝创造亚当夏娃时， Waktu itu belum ada masalah apa-apa sehingga hubungan antara Tuhan dan manusia itu damai sekali. 当时还没有什么问题，所以人与上帝之间是很好有平安。 Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, 当人类就是亚当夏娃跌进罪恶中， hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus. 人与上帝之间的关系就断绝了。 Terputus oleh dosa sehingga manusia kehilangan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan itu. 因为有罪，所以他们之间就断绝了，就失去了上帝所赐的平安。 Ah, masa sih contoh kehilangan damai? Saya kadang-kadang juga masih bisa rasa damai kok meskipun saya berdosa. 哪里会这样传道？我有时候在剧中里面，我也是还能够感受到平安。 Nah saudara, damai sejahtera dari Tuhan kita itu tidak sama dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. 上帝所赐的平安，不像世界赐给我们的平安。 Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian. 在腓立比书第4章第7节告诉我们， Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 上帝所赐出人意外的平安，就在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Saudara, ini damai sejahtera yang dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal pikiran kita. 这个平安是从上帝而来的，他赐给我们是出人意外的平安。 Yang kadang gak masuk di akal loh saudara. 有时候我们是意想不到的。 Saya pernah ya dalam situasi pandemi ini beberapa kali telepon untuk menghibur saudara-saudara kita yang sedang sakit. 在这个疫情状况的时候，我有几次打电话给几位的弟兄姐妹们。 Beberapa sakit COVID dan beberapa penyakit yang lain tapi juga penyakit yang tidak mudah. 有的是患上了新冠状病毒，有的是有其他的严重的病。 Sebelum pandemi, saya masih bisa berkesempatan membesuk ya orang-orang yang sakit di rumah sakit atau di rumahnya misalnya. 当还没有疫情发生的时候，我还有机会
到医院去探访他们。 Nah, sebagian dari mereka yang sakit yang saya hubungi atau yang saya besuk itu adalah anak-anak Tuhan yang baik. 他们生病的，我就通电话与他们沟通。他们这一些人都是很好的基督徒。 Mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka rajin berdoa. 他们与上帝有很好的沟通，他们也很殷勤的祷告。 Nah, saudara, yang mengesankan dari kesaksian saudara-saudara kita ini yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. 对于我一个很深的印象，他们与上帝有很好的沟通。 Meskipun sakitnya parah banget. 虽然他们病得很严重， Tapi kita bisa lihat dia bisa rasakan damai yang gak masuk akal itu, saudara. 但是我们看见他们能够有这个意想不到的平安， Masih bisa tersenyum, 他们还能够微笑， masih bisa memuji Tuhan, 他们还能够赞美上帝， masih bisa berkata puji Tuhan. 他们还能够说感谢主。 Bahkan terus berusaha memuliakan Tuhan di dalam kondisi sakit mereka. 所以在他们生病的时候，他们想尽办法，怎么样能够仍然的赞美主。 Dan mereka berkata, saya tetap rasakan damai dari Tuhan itu. 他们说：“我仍然感受到上帝赐给我的平安。 Ini damai yang melampaui akal pikiran kita, saudara. 这平安是出人意外的平安。 Nah, kembali lagi ke persoalan yang tadi manusia sudah jatuh dalam dosa. 我们再回到刚才我们人类已经跌进罪里， Ada dosa yang menjadi penghalang antara kita manusia dengan Tuhan sang sumber Raja Damai itu. 就是罪与我们已经分开了，与上帝正平安已经分开了。 Sehingga sebenarnya damai sejati dari Tuhan itu tuh gak bisa loh langsung kita rasakan lagi. 甚至我们不能够直接感受到正平安。 Maka Tuhan beranugerah memberikan jalan keluar supaya kita bisa kembali dapatkan damai sejati itu. 上帝就为我们开路，赐给我们恩典，让我们每一个人能够再享受到上帝赐给我们的平安。 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lahir di dalam rupa seorang bayi Kristus buat kita semua. 2000年前，耶稣诞生在这个世界上，成为人子。 Dan pada malam dia lahir, ada sejumlah besar bala tentara sorga, malaikat sorgawi yang menampakkan diri dan memuji Tuhan. 当耶稣诞生的时候，有一大队天兵，他们都在赞美上帝。 Dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan mereka memuji Tuhan dengan berkata demikian. 在路加福音第2章，14节告诉我们。 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在至高之处，荣耀归于上帝；在地上平安归于他所喜悦的人。 Oh saudara, waktu Tuhan hadir, kemuliaan Allah itu ada di tempat maha tinggi dan damainya diberikan ke kita yang ada di bumi. 当耶稣来的时候，在至高之处，他的荣耀，他把平安归于他所喜悦的人。 Tapi saudara, bukan hanya menganugerahkan damai sejahtera itu saja Tuhan datang. 耶稣来不是单单把平安赐给我们， Tapi Tuhan juga memperdamaikan kita dengan Allah yang tadinya hubungannya sudah terputus itu. 但是他来就是要我们与上帝和好。 Dalam Roma 5 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. 在罗马书第5章第1节，圣经告诉我们。 Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相和。 Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. 借着我们的耶稣基督，我们能够活在平安中。 Tapi bagaimana cara Tuhan Yesus memperdamaikan kita ini? 神用怎么样的方法使我们能够与他和好呢？ Di pasal yang sama ayat 10 diperjelas demikian. 就是同样的，在罗马书第5章第4节告诉我们。 Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 因为我们做仇敌的时候，且借着上帝儿子的死
得与上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。 Saudara perhatikan bagian yang saya beri warna merah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, 我们 oleh kematian 请 Tuhan 注意， Yesus. 我用红色的笔，就是得与上帝的和好，就更要因他的生得救了。 Tapi dia Tuhan yang maha kuasa. Setelah kematian 3 hari kemudian dia bangkit mengalahkan kematian itu. 他是全能的上帝，他死了3天过后，他从死里中复活。 Nah saudara kita kembali perhatikan Lukas 2 ayat 14. 我们再注意到路加福音第2章40节， Damai sejahtera ini diberikan untuk manusia yang berkenan kepadanya. 他所赐给我们的平安是归于他所喜悦的人。 Bagaimana supaya kita semua bisa jadi manusia yang berkenan kepadanya? 我们怎样才能成为他所喜悦的人呢？ Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 firman Allah berkata demikian. 在罗马书第4章第9到第10节告诉我们， Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。 Saudara, dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itulah kita berkenan kepada Dia. 我们口里承认，心里相信耶稣是我们的救主，当时我们就得到了救恩。 Dan kita akan diselamatkan hidup selama-lamanya di sorga bersama dengan Dia kelak. 我们得救以后，我们能够与我们的主耶稣永远同在。 Dan kita akan alami damai sejahtera sejati yang melampaui akal pikiran itu. 我们能够感受到真平安，就是出人意外的平安。 Terakhir saudara, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para murid ya, ketika menjelang akhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi. 最后，当耶稣还没有离开他的门徒之前， Tuhan Yesus tahu hati murid-murid itu mulai gelisah dan gentar karena saat perpisahan itu sudah dekat. 他知道门徒们的心态，他们惧怕胆怯，因为要与他们的主耶稣分开。 Meski secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-murid dan dengan kita semua. 虽然耶稣的肉体不与门徒们，也不与我们同在， Tapi dia berjanji dalam rohnya yang kudus dia terus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. 但是他应许我们，他的生理要常与我们同在。 Maka di Yohanes 14 ayat 27 dia berkata demikian. 就在约翰福音14章27节告诉我们， Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所吃的不像世人所吃的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Jangan gelisah dan gentar hatimu saudara sekalian. 不要忧愁，也不要胆怯。 Terus dekat dengan Tuhan kita dan alami damainya yang memenuhi hati pikiran kita. 我们要不断的亲近我们的主，让我们能够感受到真正的平安。 Amin. 阿门。 Aduh, puji Tuhan lo sembuh juga. Iya, cuma demam banget doang. Ya kenapa hasilnya begitu lama sih? Iya, gue beli murah soalnya. Dia 3 hari hasilnya. Ya lu berani buat duit tinggal di hotel 3 malam nih bayar swab gak mau. Aduh. Udah lah, jangan ribut-ribut.
Yang penting semua sehat. Kita patut bersyukur tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Amin. Amin. Let there be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love, joy to all the children. Let there be peace on earth for you and me. If I had one wish on my Christmas list, it wouldn't be for presents under my tree. There'd be no more tears for crying, no more wars for fighting, and every mother's child would have enough to eat. When I get down on my knees to pray, I ask the Lord above to light the way. Let there be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love and joy to all the children. Let there be peace on earth for you and me. When I look in the mirror, all I wanna see is true compassion looking back at me. I wanna love my neighbor and be the hands and feet of Jesus. Take His love to the least of thee. All I'm asking is to be the change. When I get down on my knees, I say, let there be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love and joy to all the children. Let there be peace on earth for you and me. Let there be peace, let there be love, let there be joy for you and me. Let there be peace, let there be love, let there be joy for you and me, for you and me. Oh, 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 let there be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love and joy to all the children. Let there be peace on earth for you and me. Let there be peace, peace to every nation. Let there be hope for all the world to see. Let there be love and joy to all the children. Let there be peace on earth for you and me. Peace on earth for you and me. Let there be peace on earth for you and me. Dunia gemar dan soraklah, dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar
surganya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Dunia gemar dan soraklah, joy to the world. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang telah lahir, membawa damai bagi kita sekalian. Sukacita dan damai memenuhi bumi, sukacita dan damai memenuhi hati kita. Mari bersama kita nyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatiku kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertanda. Bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Sidang Natal yang berbahagia, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah yang ajaib, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari yang sangat istimewa ini, kami hamba-hamba Tuhan ingin menyampaikan sebuah pantun untuk jemaat gereja pemberita Injil. Buah tomat dan duku di atas lemari, buah alpukat dari Bengkulu di atas kereta. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru jemaat GPMBRI. Berkat Tuhan yang limpah selalu beserta kita. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. Mengakhiri rangkaian perayaan Natal pada malam hari ini, mari bersama-sama dengan seluruh paduan suara kita nyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru sambil bersalaman dan berpelukan dengan anggota keluarga kita. Selamat